बहुत घटिया था। वो दिखाया था बुके में पहले से शूट आउट कुछ भी नहीं था, पूरा शिट था, बहुत घटिया, बहुत खराब, कुछ भी नहीं देख पाया, पूरा स्कैम था, पूरा स्कैम। एकदम घटिया इवेंट। 10 मिनट के लिए आया, सारे नेता मंत्री कॉर्पोरेट ऑफिसर सब उनको घेर लिए, कुछ नहीं देख पाए, ना एक किक आउट करवाया, ना एक पेनल्टी लिया, कुछ नहीं किया। शाहरुख खान को भी लाना का बोला था, कुछ नहीं लाया, 10 मिनट के लिए आया, चला गया। ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೋಕದ ದಂತಕತೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹಂತದ ಗೋಟ್ ಪ್ರವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯುವ ಭಾರತಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗೂಡಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಡುಬಂದ್ವು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ವು. ನಿರಾಸೆಗೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಮುರಿದು ಬಿಸಾಕಿದ್ರು, ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನ ಎಸೆದ್ರು. ಹಾಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಸೆಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ್ರು, ನಿರಾಸೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು, ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಬಣವಾಗೋಯ್ತು. ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ವಿವಿಐಪಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಲ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರಾಸೆಗೊಂಡ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನ, ಚೇರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ರು, ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನ ಎಸೆದ್ರು. ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೇಸರವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಮೆಸ್ಸಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೂರದಿಂದನಾದ್ರೂ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸುತ್ತ ಅವರು ಇವರು ಅಂತ ವಿವಿಐಪಿಗಳು, ಗಣ್ಯರು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಂತ ಸುತ್ತುವರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಮೆಸ್ಸಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಗೋಯ್ತು. ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಣ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. We are very disappointed because हम अपने it's a weekend right for the children and we came my child was so excited कि हम मेसी को देखेंगे पर हम मेसी को नहीं देखे. It was full disappointment, and it's a scam I think for people around. Shouldn't be doing. And Messi जब वो ground में आए तो everybody surrounded him so there was no space that we could हम देखे मेसी को. क्या होगा? 500 आदमी घेर के रखा मेसी को, सब नेता भी नेता लोग. हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट 10 आदमी लोग क्या करने आएंगे हम लोग? पब्लिक मतलब बेवकूफ है बंगाल में. देख लीजिए 10,000 रुपया का टिकट है, 12,000 रुपया का. एक शक्ल नहीं देख पाया उनका हम लोग. सब नेता लोग घोड़ के रखा है उसको पूरा एकदम. बहुत घटिया था। वो दिखाया था बुके में पहले से शूट आउट कुछ भी नहीं था, पूरा शिट था, बहुत घटिया, बहुत खराब, बहुत कुछ भी नहीं देख पाया, पूरा स्कैम था, पूरा स्कैम, पूरा वेस्ट टाइम का वेस्ट था, पूरा मनी भी वेस्ट था, पूरा सब कुछ वेस्ट. बोला था कुछ नहीं लाया, 10 मिनट के लिए आया, चला गया, पूरा फ्रॉड करके चला गया. इतना लोगों का पैसा, इमोशन, टाइम सब बर्बाद, कुछ नहीं देख पाए, कुछ नहीं देख पाए. नहीं किया जा रहा है मेसी को क्योंकि इतना भीड़ है उसके आसपास में. हम लोग सोचे थे कि एक बार बॉल टच करेगा या फिर कुछ फ्री किक भी होगा या फिर पेनल्टी भी शूट आउट होगा दोनों तरफ. कुछ नहीं, बस आया, देखा और चला गया. हम लोग स्पॉट ही नहीं कर पाए सही से. 10 मिनट भी नहीं था सही से. बाहर सब लोग देख रहे हैं, मतलब हम अंदर से हम लोग कुछ नहीं देख पा रहे. ये एक फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं कह सकते हम लोग. शौनक मित्रा, शोभिक चक्रवर्ती.